дуруду арзу эҳтиромот бародару дӯсту ва бинандагони ниҳоят азизу гиромӣ, умедворам ки якояки шумо хуб сиҳат саломат ва сарбаланд ҳам бошем. имрӯза суҳбати мо бозам танқидӣ ҳаст. албатта, яъне ки мо таърифӣ суҳбат намекунем, танқидӣ суҳбат мекунем дар бораи пробка будани роҳҳои Тоҷикистон. албатта ки ҳар вақт як раҳбари бигем Тоҷикистон суҳбат мекуна, намедонам, раҳбари ҳар чизе ки боша, вазири ҳар чизе ки боша суҳбат мекуна, ин мисли ки дар як сирк тамошо кардагӣ бар ин мешава. инсон фикр мекунӣ ки як сирк дида истодида, я масқарабоз аст як инсон, як амхел бигем суҳбат мекуна. хулас, чи аз вазири алоқа боша, чи аз муовини вазири алоқа боша, намедонам, чи аз дигар раисош боша ва ҳама ино боша, бисёр бигем як суҳбатҳои ҷолиб мекуна. шахсан барои ман хеле як хандаовар аст суҳбатҳои амихел инсонҳо ва амихел вазирҳо. муовини вазири алоқара савол метан, мегӯяд ки интернети мардум дуздида мешава, гум мешава. мегӯяд ки не, мега ӯ меоя блютусш гирёна барои ҳамо интернеташ тез тамом мешава. баъзан ҳолат мегӯи астағфирллоҳ, мегӯи аз куҷои девонҳо дар ҳукумати мо омадан раҳбар шиданда. ва аҷибишам сари ин аст ки мардум ҳамира нормал қабул мекунад. ва дар ин масъули роҳ савол метан ки роҳ пробка мешава, сабабаш чист ва ҳаллаш дар куҷо ҳаст. масъули роҳ мега ки сабабш ҳам баъзи кӯчаҳо ремонт мешаванд, таъмир не, ремонт мешаванд. ӯ кӯчаҳо банд мешаванд, одамо ба дигар кӯча ҳаракат мекунанд. барои ҳамин бигем ки мо ҳамин пробкада гирифтор мешем, яъне мардум ҳам хел пробкада мемонад. одамо аз беруни шаҳр ва дуруни шаҳр бо нақлиётҳои сабукрави худ ҳаракат мекунанд, меоянд, мошин зиёд мешава, пробка мешава дар роҳҳо. яъне ин хел гапа бояд як одами оддӣ бигӯяд, як одаме ки умуман дар ин масъулият надорад. мисли ман бар ин як одами оддӣ, як ронанда, шояд ин тарз агар гап зана, бигем ки меарзада, баъд мегӯӣ ки хай дуруст аст, ҳамин як одами оддӣ аст. дар ин ё дар он масъала гуфтам, фикру назарша гуфт. аммо масъули як вазифа як инсон, ин гапа гуфтанаш як хандаовар аст. ман баъд аз шунидани ҳамин гапи ҳамин инсон дарҳол дуромадам дар интернет, бигем ки сабабҳои пробкара кофтам, ки чӣ сабаб метавона шида пробка мешава. ҳамин сабабҳоро бигем ки ман кофтам, то ки ҳалли ин масъаларо бояд мо пайдо кунем. хулас, агар ки 100 та мошин думбадум боша, 100 дона мошин, ва аввалин бидагӣ мошин, яъне ҳамаи ҳамин мошинҳо аз рӯи бигем 60 километр ё 50 километр ё 80 километр фарқ надорад, ҳаракат доранд дар роҳ.
дар роҳ ҳаракат дорад. Агар аввалин мошин агар аз рӯи 50 бошам та ҳараката суст кина, агар чил кина як бор я камтар тормоз кина, охирон бидаги мошин 5 минут уже меистодааст. яъне ки уже 5 минут навда пробка мешава охирон мошинда. аз 5 то 10 минута просто як бор суст карданда қафо уже пробкада меистодааст. яъне барои чӣ? Барои он ки суст мекуна, суст мекуна, суст мекуна, суст мекуна, уже охиронда рафта бигем суст чида рафтан мегира. яке пешрафтестагӣ ҳама аз рӯи 50 ҳаракат дошт. пешрафтестагӣ мошина чил кард, қафо будаги уже 38 мешава, баъд ю 35 мешава, баъд ю 34 мешава, 30 мешава, 28. короче ҳам хел бигем ки мефроя ва оқибат охирашда уже охиронда рафтанда аз мобайну тараф уже истодана сар мекуна, охираш 5 то 10 минут бигем ки меиста то бо пеш ҳаракат кардана. яъне ки сабабҳои пробка ҳаракат. ва навора тамошо кардам. боз чандин масъалаҳои дигашам кофтам. хоб баъд аҳолии Тоҷикистон, яъне ки худи пойтахт аҳолиша дидам ва тобе ва атрофи ӯ приблизительно мошинои дохили пойтахт ҳисоб кардам. ман ко вазир ё намедонам, масъалаи данестам, аммо барои ман ина ҳал кардан аҷиб буд ки мо метонем ира ҳал карда ё наметонем, ё ин масъала бигем доғ мемона. михел амин Тоҷикистони мода ин масъала мета доғ мемона ё ҳал мешава. хулас яъне ин масъаларо кофтам ҳалша ва сабабҳоша ва бигем ҳамун навороро тамошо кардам. барои чӣ? дар як душанбе ки 18 километр 19 километр и тараф шаста, 18-19 километр и тараф, яъне на он қадар бигем ки ӯ пойтахти мо территориалнисташ калон аст, на он қадар калон аст ва на он қадар мошине ҳаст ки дар пойтахт бигем айни ҳол бояд пробка шава. не набояд дар пойтахти мо айни ҳол ба ин аҳолие ки қарор дора пробка шава. ин аввалин чиз аст. ин ҳал дора, ин масъала ҳал дора. аммо мутаассифона мо чӣ кор кунем? баъзе ҳамин вазирое ки мо дорем мега блютусаш гирён аст, вайфай чиш расход мешава, интернеташ. яке дигараш мега ки як кӯча дар роҳ ремонт шида истодааст, барои ҳамун инҷа метавона ки боиси пробка шава. хоб ҳамин аст. биёем мо минусоша ковем дар Тоҷикистон. барои чӣ пробка мешава дар Тоҷикистон? минусош яъне ки агар ки 100 мошин рафтеста боша, якеш агар скорса 10 километр соат пас кана дар ҳол қафо будагӣ, охиронаш яъне 5-10 минут дар пробка мемонад. ин масъалаҳоро хулас дар Тоҷикистон чӣ аст? дар Тоҷикистон сабабе ки бисёр пробкаҳо бигем ки қоқ шида мемона, мисли бигем ки баъзе мегаполисҳо қоқ мешава мемона. дар Варшава бигем ки худи дар дохили пойтахташ 4 миллион аҳолӣ зиндагӣ мекунад. 4 миллион аҳолӣ, севу чанд аст, қариб 4 миллион аст зиндагӣ мекунад дар пойтахташ. аммо пробка ҳамагӣ бигем 1.5 соат, дури дуриш то 2 соата пробка мешава. асобина бигем ки бегаҳда баъди соати 4 то 6 гдета пробка мешава. аммо инам як чанд кӯчаҳо мешава, на ҳама кӯчаҳо мешава, як чанд кӯчаҳо мешава. сабаби пробкаи Варшава дар чиз, яъне ки дар Аврупо светофорҳо мешава. барое ки светофор меқапа и тарафа сар мета 1 минут, уже дар 1 минут дар қафо чандта мошин ҷамъ мешава. боз ҳамихел яъне ки светофор, ҳамун манъ кардани светофорҳо сабаби пробка мешава. аммо ҳаминам 1 соат ё 1.5 соат бигем ки дури дуриш 2 соат баъзан рӯзо то 2 соата мерава.
не ки дигар рӯзҳо гӯем ки ҳамин 1 соат 1.5 соатда то соатҳои 5 бигем ки масъала ҳал мешавад. аз 4 то 5.5 ин масъала ҳал мешавад. баъзан ҳолатҳо пробкаҳо мешавад сабаби ки авария мешавад. ҳамон авария ки сабаб шид мисол раҳ гузаштани мошино қиин мешавад, уже то ай паласаро бояд алиш кунанд, мошинои дигим паласа омадастагиро бояд паласаи бехатари қатъиян авария нашидагӣ гузаштан. ҳамин масъалаҳода бигем камтар ҳамон уже гуфтум ку ман куням сист куни хода қафо пробка мешавад. ҳамин сабабҳо бигем ки мошино дар пробка мешавад. аммо дар Тоҷикистон 1 соат 2 соат 3 соат пробка буд намешавад, барое ки аз саҳар пробка шурӯъ мешавад то шава бе ягон остановка кӯчаҳои Тоҷикистон бигем ки пробка мешавад. ва маина як чандин бародарое ки дар Тоҷикистон ҳастанд бигем ки пурсон кардам, бародар пробкаотон чанд соат мешавад? яъне Тоҷикистон айнан пойтахти мо да пробка чанд соат мешавад? мега ха баъзан ҳолат камтар аст, не ки баъзан ҳолат ҳами айсар тобегара ноширгӣ шава пробка даем. ягон ид пид ягон чиз шава мега худо задагиай мега дига вообще гаштанмон ҳами амри маҳол мешавад. яъне сабабҳош дар чист? сабабҳош ман наворо тамошо кардам, ман баротон мегӯям. яке аз сабабҳош пешиходо ҳастанд. одамо аз ҳар ҷои роҳ светофор петофор ждат кардан нестам, медаванд мегзарад. як мошин агар айрӯи мисол гирем чил омадеста боша, пешиход мегзара, ӯ маҷбур аст ки хода сист куна партоя ҳаракатча 20 куна 30 куна 25 куна. яъне қафои ӯ будагӣ уже чандта мошин уже ин метавонад ки боиси пробка шавад. ин аввалин чизе ки ҳаст пешиходо, яъне тартиб надоштани роҳ инсонҳо, пиёдагузарҳо, ин аввалин чиз аст. дуюмин яъне худи бигем ки фурӯхтани права, нодонистани бигем ҳаракатҳои роҳ. ман навора тамошо кардам инсонҳоро, ҳамо худи радиои озодиро наворша тамошо кардам. яъне двойное сплошное аст. ӯ мардак поворотникша гирён кардагӣ дар дуюм паласа обгонни паласада двойное сплошное мумкин нест гаштан. ҳамҷо як ҷипи сафед буд, чиз буд, поворотника гирён кардам биқазурӣ карда даромадеста ҳамсу мегардам мегада ӯ тарафа мега бест, ин тараф аз қафош истодагӣ уже ин тарафи дига аз пеш мега ӯра бест ма бигардам. маҷбуран ӯ инсонҳо бигем яташ агару бигем 5 секунд агар 10 секунд беста қафо будагӣ, агар 100 мошин боша қафо будагӣ бигем ки 20 минут 15 минут мемонад дар қафо. яъне ки ҳамин сабабҳое ки мо дорем, риоя накардани ҳамон қоидаҳои роҳ, чи аз тарафи бигем ки пиёдагардо, чи аз тарафи ронандаҳо, ҳамин сабаб ҳамин боис мешавад ки одамо дар худи душанбе як 15-16 километри тараф 18 километри тараф боис мешавад ки соатҳо бимона, ки соат дар уҷа бигем ки дар роҳ чикор кунанд бимонанд. ва чизи дигаре ки дар ҷое ки истодан мумкин нест, яъне дар роҳ дар якум паласа дар дуюм паласа аз автобусҳош саркардагӣ, аз таксиҳо саркардагӣ, ана бигем ки бераҳмона барои гирифтани як клиент дар болои дуюм паласа ман мекуна апа биши ака биши ва то клиент ҳаме гира мешунона ки қафоида 30-40 мошин дига бигем ки вагон мешавад. яъне ҳамаи ҳамин чизе ки мешавад риоя накардани қоидаҳои роҳ аз тарафи шофёр, риоя накардани бигем ки қоидаҳои роҳ аз тарафи пиёдагардҳо,
پیاده‌گردها یعنی که عادی ترین میاد در پلاسه مانش میکنه عربا قطعی بار شای بزرگ میاره در هم پلاسه بار کردن میگیره. اولین چیز. دومین چیز همون نشانه هایی که بگیم که خودی ماشین ها برای که بیسته امروز حالی پارکوفکه های پولاکی کردگی هستند در تاجیکستان. یعنی این باز بگیم که باز هم تلختر میشه و برای مردم برای چی؟ برای اون که جای هایی که پارکوفکه پولاکی است مردم مجبور میشه و چیکار کنن دورتر هم باشه در یک جای های براون بدوزن ماشینه که اوجا بگیم که بی پول هست. یعنی هر جایی که حکومت ما امروز مثل همون بگیم که مثل چی بگم شما خلاص از لحاظی که مفکوره ندارن جهان بینی ندارن و جامعه را سالم کنترل کرده نمیتونن. یعنی که سالمانه فکر کنن باید و در جامعه یک مسئله پیدا شد او را نمیشه و دیگر او مسئله را بزنی و بکشی و بکتی و زندان کنی و زوری کنی و مجبوری مردم هم بگیم که این مردم دیگه گوسفند نیستن، این مردم انسان هستن. باید درجه چیکار کردن در کار؟ یعنی حل مسئله را یافتن در کار. شاید بعضی راههایی هست که امروز ما پلاسه خوش کردن مون در کار است. یک پلاسه دو پلاسه شاید خوش کنیم، یعنی دیگر ما علاج نداریم. شاید بعضی جایهایی که ما داریم مابینای راه دما پروست درخت شنوندگی هستیم یا که نمیدونم لوای راه پروست درخت شنوندگی هستیم. شاید بعضی این مسئله را باید ما ببینیم بگیریم و باید ما مسئله پیش خود شاید سخت بگیریم که همون پیاده گذرها مثال در اروپا یگان انسان جایی که اگر پیش خود نباشه نمیگذره. سبب چی است؟ شاید اینا پراویل نمیره تبلیغ میکنن. این اولین چیز است. دومین چیز برای نداشتن بگیم که خودی همون مردم پیاده‌گرد در لوای راه یا نمیدونم برای راندن کودکا ویلا دروگا میگن. این اینجا هست اگر من شما نشون بدم نمیدونم شما نشون بدم همینجا رو بستین نمیجا هست از من خواست جیونی شیرینی خودم یک دقیقه نمیجا رو قربانی شما شم من همین ویلا دروگا رو براتون نشون بدم برای بازم بگیم پورتر و خوبتر و سوستر شود. خب دوستای عزیزم ببینید برای که خواستم نشون بدم اینش پیش خود است، یعنی آدم میگذره و اینش باشه جایی که سرخ شما میبینید صورت این ولاسپد هم کشیدگی است. این برای راندن چیزا ولاسپد است. این سرخی که میبینید این برای ولاسپد است و این طرفش برای ولاسپد است و این طرف دیگریش باشه این برای آدمای پیش خود میروه. این تقاطی پیش خود است دیگه میروه پیش خود. یعنی اینش برای ولاسپد است اینش برای آدم است گشتن. خب این طرف هم اگر ولاسپد بیاید تا میگذره بگیم که میروه این طرف، یعنی خوش میشه یا دوم میروه. خب این طرف برای آدماش اینش ولاسپد اوش آدم است طرف. خلاص شاید در جایی که بگن که ما بالای کار کرده ایستادیم و کار میکنیم و آینده هم کار میکنیم تا که ما این مسئله را حل بیاویم که شرمندگی است که امروز تاجیکستان بگیم توی درجه پروبکه وزمین میشوه، توی درجه بگیم که از سحر چی سر میشوه، از سحر سر میشوه تا نمیشوه. بگیم که کوچه های تاجیکستان پیش های بازار اصاب اینا پیش بازار اصاب اینا جای هایی که بگیم نمیدونم بالینسه و دیگر چیزهایی که هست، یعنی در همین احوال بگیم که گرفتار هستن. در همین احوال گرفتار هستن.
ва гуфтум ки ҳозир мана ин парковкае ки паки кардан ҳамаи ҷо даво намедонам ту пул биспор барои парковка ӯ лавои раҳ да ту мошин тамони бояд барои эмомали пул биспорӣ намедонам кадом як бизнесмен ширкат и ҳилара придумат кардааст аз киҷое овардааст имрӯз тоҷикистонӣ мисли ҳамон мирғи тихмте бояд боша бояд ёда любой поворода барои ино пул битӣ яъне ки ту мошин хариди ту бояд страховка бите фалон ша бите дигар ша бите сӯзишвор шаймо бихар бо барои парковкатам дар як ҷо барои мошинта мондан як истгоҳ бояд чӣ кор кунӣ барои эмомалӣ раҳмон ё намедонам кадом як ширкате ки ира кадом як умни барои худаш придумат када овардааст болои сари мардами тоҷик ҳамиҷа як камтар местем ба иҷозати шумо яъне ки ира придумат кадааст гирифтааст овардааст ин чира имрӯз дора ай мардум боз бигем ки пул мегиранд ин боз сабаби боз ҳам бигем пробка ё ҳамин ҳолатҳои раҳа вазмин кардан ҳамин чиз мешава барои чӣ барое ки ина ман дар худи аврупо ман ин чиза мебинам ҳамин проблемара дар аврупо мебинам мисол гирем сентрҳо дигар ҷо пулакӣ ҳастанд мардум чӣ кор мекунад мардум меяд дар лави шаҳр мемона метро трамвай автобус хати корш дамерава бигем ҳамун ҷойҳои дар ҷойҳои меоя мемона ки ҳамуҷода бигем ки пулакӣ нест парковка яъне баъзи кӯчаҳода дигар ку дутарафа мемонанд инами лезва вори мошин мобайнда инами бояд ку инами гуфти ҳам гапо бояд аз ду тарафаш натари лазер бимонӣ ки нараси и тараф мошинда и тараф мошинда ки ҳаракат кунӣ яъне чӣ қадр эҳтиёт карда ҳаракат мекунӣ сабаб чӣ сабаб кӯча бепул аст ду тарафшда меёранд метапанд ду тарафа яъне инами чизо боис шида истодааст ки яъне ки боиси ҳамин аст ки баъзе кӯчаҳои бепул баъзе ҷойҳо бигем ки яъне жители уҷа зиндагӣ мекардаги инсонда бигем ки бисёр нороҳатӣ меофара сабаб ки уҷа бепул аст ҳама меоя ҳамҷа мемонав баъд автобусда ё дигар чита бигем ки коршда мерава гудакҳои уҷара нороҳат мекуна яъне пурри мошин ебача дигар ку ӯ гудак як коляска ҳайкаданда гузаштанда як велосипед ҳайкадаги ҷода ҳамаи ҷода мебаранд метиқанд мошиношона аз шаҳр берун меомадаги инсонҳо ҳамаи ҷода мошиношона метиқанд бурда яъне ки ҳамин сабаб мешава бигем баъзи ҷойҳода проблемаҳо инами мушкилиҳо мешава ва эмомалӣ раҳмон ин мушкилиро васеъ карда дар тоҷикистон боз бигем кадом як ширкати яъне ин масъаларо бозам дохта истода не сабаб чӣ сабаб одамо мераванд дар нав домод руни домода лави домода ҷои гудакгузар ҷои гулак велосипеда мекадаги ҷо ҷои бигем ки як кампир мегузаштаги ҷо уҷода мебаранд метиқанд мошиносоно сабаб чӣ сабаб дигар лавои раҳ пулакӣ шидагӣ аст дар ҳадди ақал дар барои лави раҳ истгоҳ вуҷуд надорад просто полосаи последнида ки одамо мемонанд унам ҷа як хат кашидагӣ ҳастанд нам кабуд карданд зард карданд чӣ кор карданд тамом инами ҷа инами як 3 литр краскара шакидагӣ ҳастанд тамом иҷада ту пул биспор барое ки мо 3 литр краска шакидем дар иҷа яъне иҷа пулакист ин аз мушкилӣ мефаҳме намира ва аввалин чизе ки ҷавоное ки мо автошколаи дуруст надорем дар тоҷикистон ҷавонои мора мошина яъне ки нақлиёта миллиметр ва сантиметрша бифаҳмонад ки ҷавон пробка дар ин ҳолат мешава ноэҳтиромӣ ту дар як бигем ки шофёри дигар набоша кадоме ки бигем поворотникша гирён кард ту бояд ӯра раҳ бите далнита гирён нака мисол гирем яъне ҳама вақт аҳамият бите чортарафта қоидаи роҳ и аст аз полоса ба полоса гузаштан ё ки дигар чиз двойное сплошное нагард абгон скорост яъне чӣ қадар инсонҳо бигем ки ай раҳ мебироянд мераванд бигем аз ин дунё мегзаранд нобути худшон ба ӯ ҳайкунишон бигем мусофиро қатъию шиштагӣ бигем ки аз дунё мегзаранд мераванд сабаб чӣ сабаб права фурӯхта мешавад ва ҷавон градуси роҳа ба скорси мошиниш бигем расшод гирифта наметонад
ҳамин таме бини ки раҳдан ҳамун градус мондагӣ аст ки инами градус инами аст дар у градус ҳеҷ вақт айрӯи 80 айрӯи 90 гашта наметавонӣ меброи мерай. яъне ту шумахер нести уҷада максимал бояд фурори скорста 40 кини 50 кини намедонам 30 кини то ки бигарди уҷара озор наёва мошинат бигарди. ҷавонои мо ира намефаҳманд градусда ки бигем як рашод дошта боша мутаассифона. баъд аз ӯ бигем садама мешава ва эмомалӣ рӯз то рӯз фақат чӣ кор кунанд аз ин мардум пул бигиранд. муҳим нест ин мардум аз зинда нигоҳ доштан саломат нигоҳ доштан ва ин мардума бояд бигем ки як контрол кардан намефаҳмидаги ҷоша намедонам як қонун бировардан не. эмомалӣ раҳмон парвоира надорад. эмомалӣ раҳмон ту мембри мези намедонам ҳар коре мекунӣ фақат бояд пул даромад биёяд маблағ. қади кӯчараам бизнес кардан туалетхонаам бизнес шид барои бигем даромади пул шид. ҳамаи ин чизе ки мо дорем ин бигем даромади чӣ шид даромади пул. яъне ки хусусан мо дар тоҷикистон хусусан махсус автобусни полоса надорем. хелас вақте ки мардума шароиташ вазмин аст маҷбур мешавад чӣ кор кунанд биброянд бо нақлиётҳои шахсии худшон бигем ки яъне пинҳонӣ бигем одам мусофиркашӣ кунанд пул кор кунанд аз уҷа. яъне пинҳонӣ аз уҷа пул кор кунанд. яъне меиста раҳда мея места одам мегира ӯ пинҳонӣ пул кор кард одам мегира меиста барои одам гирифтан ист қафои ӯ пробка сар мешавад. яъне мо ҳазорҳо бигем мушкилиҳое дорем ки бояд мо чӣ кор кунем ира бигем ҳал кунем. аввалин чизе ки бигем бибинем дар аврупо ман ҳамин қадар мегардам дар ягон ҷо бигем 90% лева поворот бигем запрещено аст 90%. мефаҳмед? яъне ҳамин чиз аст шояд ҳалли бигем ки ин мушкилие ки ино дида истодан ҳозир ҳамин масъалаҳо аст бигем ки бояд ира ҳал кунад. яъне лева барои налева гаштан ту против омадестаги мошина бояд сар битӣ. агар аз ӯ тарафа мошин зиёд бошад ту дар охирон полоса меброи мести бояд чап бигарди. барое ки ту охирон полосаро занимат мекунӣ тоҷикистони мо полосаи алоҳида ҷидо кардан барои поворот надорад. мо ҳамун дута полоса дорем ҳамун ду полоса метавонӣ бо ҳам право бирай рост бирай ҳам чап бирай. яъне ки бояд мо болои сари бигем мо қоидаҳои ҳаракати роҳмон бояд кор кунем. роҳҳоро дар аврупо прамой мерафтагӣ дута полоса боша агар рост гаштанӣ бошӣ 100 метр 150 метрда уже сеюм полоса пайдо мешавад тарафи мегаштагӣ. яъне ки 100 метр масофа барои тура бигем 50 метр 100 метр масофа сеюм полоса мешавад. ту сеюм полоса бигем бо ин тараф меброй то ки бигем ҳамун рост мерафтагиёро ғам натӣ. яъне ӯ гузашта рафтан мегирад ту гаштанӣ бошӣ. аммо гаштанӣ бошем чӣ кор мекунем ҳамун полоса да меем поворотника гирён мекунем местем қафобудагиҳо местанд. мо надорем ҳамин масъалаҳоро. мисол тарафи чап рафтанӣ боша дар аврупо аксар чӣ аст яъне инамиҷа чап агар раҳ боша аз тарафи рост мегардӣ ту миёи резка рост мегардӣ таи замин қатӣ баъд хел бигем туннел мешавад та медрои таи замин қатӣ ё ки ҳамун ҷай хеле эскалада мост кардагӣ ҳастанд камтар баландтар када ҳамун эстакадаш меган чӣ меган ҳамун хеле резка рост медрой таи ӯ қатӣ ӯ рост мерафтагӣ рафтан мегирад таи замин қатӣ ё таи ҳамун мостча қатӣ мегардӣ бигем тарафи чапда раҳда қуш мешавад. яъне ту ҳеҷ ҷода бигем наместӣ скоростта паст кунӣ 20 ҳам кунӣ бигем ки мегардӣ медрой мерай тарафи бигем ростбудагӣ раҳда баъд аз ин бар мерай қуш мешавӣ мерай аз уси меомадагиам айнан ҳамин хел мешавад таҳ медроя меоя баъд тарафи ростда қуш мешава меравад. яъне бояд мо шояд болои масъалаҳо кор кунем муҳтарам ҳамун интервю медодагӣ
раҳбари нақлиёт ва раҳо, контроли раҳо. шояд бояд шумо проект кор кунед ин масъаларо ҳал карданда, на ин ки бигем доду вой. Шояд фурӯхтани правара манъ кунед дар ҷавонон. ӯ як дона ду донаву тари эстакада гуфтен, чӣ гуфтен сохтен, ӯ ин масъаларо ҳал намекунад, сабук мекунад. Бале, хеле фоида дорад. Барои чи? Барои рост мерафтагӣ мея меброя мерава, ай таш мегузаштагӣ тараф бигем ки чӣ кор мекунад, ана гузашта рафтан мегирад. яъне ин масъаларо ҳал мекунад. основной ин масъаларо дар скоростной трассаҳо мекунанд ин чизора. барои чи? Барои ки скоростной трассаҳо бигем ки хеле мерафтагиҳо бояд набестанд, манъ накунанд. яъне дар дохили шаҳр ҳам ин чиз мешавад. аммо ин эстакадае ки шумо мегӯед, основной ин чизо дар Аврупо бигем 90% дар трассаҳое ки мошинои ҳаракате ки тез мераванд. бояд иё набестанд, яъне тез иш боло қати, иш поён қати бигзара биравад. аммо худи дохили шаҳр бигем ки эстакадаҳое ки мегӯед шумо ҳасту, не ки камтар ба назар мерасад. чаро дар иҷа ҳамин масъала муаммо намешавад? аммо дар як Тоҷикистони мо, пойтахти мо 1 миллион аҳолӣ зиндагӣ намекунад, бигем инқадар муаммо мешавад ки худи дар пеши бозорҳо ноэҳтиромӣ кардан, якому дуюму сеюму паласа мемонанд, ба сигнал 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 болои якдигариш. яъне шояд ин чиз бештар аз интизом вобастагӣ дорад. чаро мо ина мушкилиша намекавем? чаро мо бояд фақат дуруғ, шайтонӣ, намедонам иша блютусиш гирён аст, интернетиш тамом мешава, уш намедонам я пригл, салто пригл, абед насил, папа насил, мама насил. яъне ки то кай мо инам хеле як инсонои бигем ки мафкура надоранд, аслан мафкураи идораи ҷомеаро надоранд. на танҳо идора, бояд ҳалли масъаларо кор кардан дар инсонҳо нест. мо ёро мегирем болои саримон вазир, раис, дигар инсонҳоро меорем, хеле таъин мекунем болои саримон. бибинед дар хона як гудак агар як дизд шава, чӣ мегӯянд? дар падарат налад. ира падараш тарбия накардааст. албатта ки ҳамин масъалаҳое ки камбудӣ ки мешаванд, чӣ мегӯянд? эмомалӣ. яъне ҳама вақт бигем ки ҳамун раҳматам лаънатам мерава дар главни мераса. як фарзандат як кори хуб кунад, чӣ мегӯяд? дар падараш раҳматам бачара тарбияи зур додааст. айнан ҷомеаи ҳукуматдорӣ ҳам ҳамин аст. як вазир, як инсон агар як инсони бақл боша, як инсони ҳалли масъаларо мекардагӣ боша, мегӯянд гап нест президентда. агар як вазир ҳам биброя ҳамин корора бикуна, ҳаминро ҳал куна, мегӯянд гап нест президентда. беҳтарин вазир дора мега. гап нест мега президентда. гарени мега кадрои зура интихоб кардагӣ аст гирда атрофишда мега. аммо мо мебинем инами қадар масхара мешава, инами қадар бигем зери ханда мешава ин кишвари мо, ин вазирои мо, ягон таҳия айкор гирифта намешава бо. яъне ки ин чиз дар номуси Эмомалӣ нормал аст. мо надидем ки барои инам хеле масхара шиданаш, барои саволоро бигем ки намедонам ҳеҷ чиро намедонад ҷавоб додана, як инсоне аст ки аслан ҳалли масъаларо намедонад, мо надидем ки Эмомалӣ Раҳмон бигӯяд бихи айҷод. ман интервюто тамошо кардам. чӣ гуфта истодид? яъне ки чӣ гап аст ки як инсон блютус гирён кунад, интернетиш мерава? аз куҷо гирифтӣ? ту як инсони бигем ки муовини раис вазири алоқа ҳастӣ. ту мефаҳмӣ ту қадар дебача ин санг меяд дар мо мераса. давай хориҷ арзата бинависози ҷони акаш биза бира тамом. дар ҷое ки имрӯз ҳукумати Эмомалӣ бо тамоми вазираш, бовар кунен як ҷавони бигем дар як Россия меояд, мисол гирем як коркунӣ меояд Россия, кори сиёҳ мекунад бечора, кори вазмин мекунад, намедонам стройка, намедонам корҳои дигар мекунад.
اما همین روسیه در 1 سال 2 سال زندگی میکنه، همین انسان مفکوراش، کوچه‌بینی، جهانبینی، زندگیش، تفکرش عوض میشه. همین انسان وقتی وزیر گپ میزنه کامنتاریوش بدرویم بخونه، وقتی معاون وزیر گپ میزنه کامنتاریو را بخونین. این خلق عادی نوشتگی است. یعنی که این عادی ترین یک جوان استرایتل بگیم اینمیو را تمسخر میکنه، میخنده بالای خیلی رفتاری بگیم بیعقلیش. چرا امام علی رحمان شما این وزیرا را از کار خارج نمیکنین؟ باری دیدیم که گفتین کادر پرابلم نیست. پس شما پرابلم های کادر دارین. امروز از این دیده میشود که تاجیکستان پرابلم های کادری داره. تاجیکستان نداره کادر. اگر که این کشور کادر میداشت هیچ وقت این مسافدا را 33 سال در بر امام علی همیو را قپیده نمیدونه، بالای سر مردم ده نمیومد. اگر که این کشور کادر میداشت. اما این کشور اینمی نشانه است که این کشور کادر نداره. این کشور 33 سال است تیار نکرد کادر. نیست در کشور ما کادر. یک کوچه را ریمونت کنیم برای هم پروبکا میشه میگه. خب چند سال شد ریمونت کردین شما کوچه را؟ چند سال شد؟ چرا ما یگان کوچه را ریمونت شد در تاجیکستان نمیبینیم بغیر از پروبکا؟ یعنی چرا این دروغ میگویید؟ خب نگفته ایستودین که مسئله، یعنی خودی من اگر حاضر مسئله پروبکا را بعدی گفتنش همین بگیم ناظر راه بده که باید اما نظارتی بگیم راه کنن، کنترل راه. بعدی گفتن من در اومدم 10 ویدیو برای مسئله پروبکا است. چی سر میشوه، چی میشوه، برای چی میشوه، سبب چی میشوه، یعنی در حالت اوریا چه خیل پروبکا میشوه، در حالتی بگیم که من 10 مشکلی پروبکا را بگیم که خود همین اروپا اکسپریمنت گذراندگی است. همین مسئله را پروبکا را اکسپریمنت گذراندگی است. چه خیل میشوه پروبکا؟ خب یعنی که ما 10 نوار و 10 چیزوش بگیم که تماشا کردم و دیدم. آیا شما وزیر دیگر انسانو وقتی که سالها میبینین این مشکلی بالای سر تاجیک اومده ایستاده است، چرا یه باری را حل نمیکنین؟ یا گذشتن خود امام علی رحمانوف این سبب پروبکا نمیشوه؟ 3 ساعت پیش از گذشتنش راه میبندن که امام علی باید کار بروه. رستم میبروه راه میبندن، اسماعیل میبروه راه میبندن، سامان میبروه راه میبندن، تخمینه میبروه راه میبندن، فلانیش میبروه راه میبندن، ساعتاش قطیر راه را میبندین. این کوچه پروبکا نشوه چی میشوه در این حالت؟ و سبب در اینجا نیست. شاید برای پرزیدنت یگان راه علایده کردن در کار است، یگان راهی که در این خلق دخل نداشته باشه. اگر که این پرزیدنت قدر بترسه از این خیلی چیزوش، خیلی خوجند اومدگیش ده. من خودم 4 ساعت در پروبکا موندگی هستم، خونم رفتن نمیتونم. چی تا پرزیدنت میگذاره؟ باید رها پول نیروز محکم باشه. آیا این سبب نمیشه و هر روز کروی امام علی، آمدن امام علی، رها را بستن، این چیزو سبب نمیشه؟ برای راه بستن اسماعیل یگان جا کارش روش نداشته باشه ببندین راه را، گایا میدوان میروان امرمان میکنن یا طرف بستین چه طرف بگیرین ماشینتون دوای اسماعیل میگذره ایجا میره بازی. اسماعیل سروش نکار داره، نمیدونم فلانی سروش نکار داره. شاید این سببو نیست؟ چرا این مسئله را نمیگین؟ این مسئله را حل نمیکنین؟ همه چی را با میارن در سر گردن مردم میزنین. عیبی مردم است، نمیدونم مردم خودش است، این عیبی نمی است. مردم کمبغل نانی خوردن نداره، بیچاره میروه در روسیه میمبره کار میکنه، آرزو میکنه یه ماشین بگیره سوار شود در حیاتش. او هم جوان است، او هم آرزو داره.
میانه ماشین میخره، اینای جا ماشین تماندی پول بده، اینای جا ماندی ماشین تا پول بده، اونها جا ماندی پول بده، اینای جا ماندی پول بده، اینای جا در اومدی پروبکا میشوه. یعنی که چیکار کنه؟ بیست روستان بگذاره، حالی تو بیست سامان گذاشته ایستاده است، حالی بیست که اپای تخمینه میگذاره، حالی بیست که امای عزیزمون میگذاره، حالی بیست که امام علی رحمان گذاشته ایستاده است، حالی بیست که نمیدونم دیگر دخترش میگذاره، حالی بیست که فلانیش میگذاره. باید سویتافورا را بیستین من کنین و سرخم باشن بگذاره. آخی همین حالتاش میشوه که تاجیکستان پروبکا میشوه. یک طرف دیگر مدنیتی مردم هم این چیز خیلی ضرر داره. ما همه طرفه داریم که میلیون شهر نیست، پایتخت ما میلیون آدم نیست، یکی قدر پروبکا داره که باور کنین مسکوی تر پروبکا نمیشوه، در مسکوی تا پروبکا دا نمیمونی. یعنی این عمود بگیم که پروبکا میشوه تاجیکستان. محترم وزیرو، محترم همون انسانایی که منصب دارن، محترم انسانایی که دعوا دارن، شما بالای سر این ملت نمیدونم رهبر این ملت هستین، باور کنین یگان تد مفکوره ندارین، یا اینکه کنکرت نه شما امام علی درک کنین یا امام علی شما درک کنه است. از همه هر دوش یادش است، یا بین هر دوتون بسیار محبتی یک آب چیزی دارین که باید نمیدونم وطن فروشی باشه، دزدی باشه، نمیدونم دیگر چیزا باشه. یعنی اینمی روزدا آورده رسون، امروز اینمی روزدا اومد رسید. خوجند شاید که از تاجیکستان دیده، یعنی که از دوشنبه دیده، از تاجیکستان میگم منظورت از دوشنبه دیده، خوجند ماشین زیاد است. از دوشنبه در خوجند ماشین زیاد است. بدروین استاتستیکای ماشین دوشنبه را و استاتستیکای ماشینی که در خوجند است بگیم که خوجند ببینید. من نمیگم رایانای خوجند، تنها داخل خوجند ببینید. تنها خوجند غفورов چیکالسکی همین بگیم که چسبیدگی همین سته همین جرا ببینید. چرا درجه این مشکلی رو نمیته؟ چرا نیست در خوجند تا امروز از این مشکلی حرف نمیزنه؟ یکی از مینتالیتی مردم است. یعنی مردم روا نمیبینه در این پلسه ماشینش بند کنه، نادرست است. مردم نمیخواه با یک انسانی دیگه خلل برسونه. یعنی احترام انسان ها در انسان است که در خوجند این مشکلی نمیشوه. اگر همین مشکلی بعضا روز شوه هم اینم از طرفی بگیم آمدگی ها همین مشکلی ها میشوه. یعنی مکسیمالی مردم بگیم احترام میگذارن با یک دیگر، برای بگیم خودی همون خوجندم در همه جای راه بگیم نمیبینیم آدمو پریده گذشته است باشه، آدمو پیش خود قطعی میگذارن. یعنی همون بگیم که برای انسان ها موندگی است، اینم تت بگذار همون جا قطعی میگذارن. یکی در دوشنبه همون کامera رفته ایستاده است، باور کنین کسی نمیگه او تراس است، کراسنوی تراس است. مثال گیریم در این تراس باید знак 60 موندگی است، 80 موندگی است. ایتا گذاشتن ممکن نیست اصلا. اینجا مکسیمال احتیاط کنیم که اینجا از کراسنوی تراس است، اینجا ماشین بورکاش میگذاره، ترمزی ماشین بورکاش بگیم که 40-50 متر دست. یعنی کار شوخی نیست اگر روی 80 اومده است باشه، 60 اومده است باشه، تو 100 متر بگیم مسافه رو ماشین بورکاش خود چه میتونه من کنه. اما ما اصلا بگیم نه راننده در پیاده‌گرد احترام داره، نه پیاده‌گر در راننده احترام داره. میفهمید؟ پرابلم اصلی در کجا است؟ باید ما بالای یا کار کنیم، برای طبیعتی مردم کار کنیم. من برای چی یک بار گفتم که ما شهر نداریم، گفتم که برای چی؟ برای اینکه شهر یعنی شهر گفته اونجایی را گفته میشه که مدنیت شهرداری است. امروز ما خوجنده کم کم مدنیت شهرداریش اوزی اما مردم ترس هم کم کم قپیده ایستادگی است. اما ما دوشنبه را پایتخت ما مدنیت شهرداری نداریم در پایتخت.
این است عیب در اینجا است. میفهمین؟ وقتی که ملت پایتخت داره و مدنیت پایتخت داری نداره، در اونجا مدنیت نیست. بود گم در کجا میره؟ میفهمی نمیره؟ برای که این چیزو اگر رو نمیزد و در این حالت ما نمی اومدیم بگیم که خیلی همین پرزیدنت و بگیم خیلی وزیر و خیلی همین انسانایی که بگیم کار میکنن باید چیکار میکردن؟ امکانیت بیشتر طرفای قشلاقا میدادن. میفهمین؟ تا که مردم برای همون سودا زندگی کنه، شرایط داشته باشه، آب داشته باشه، زمین داشته باشه، چراگاه داشته باشه، او برای در اونجا گاو کنه، مال کنه، گندم کنه، نمیدونم پمیدور کارتوشکا کنه، دیگر چی کنه و بگیم که او نیاید در دوشنبه مردی کاری کنه. میفهمین؟ اگر که ما بیشتر برای قشلاق‌ها امکان میساختیم، اگر که میساختیم مردم از قشلاق شهر نمی اومدن، مردم می ایستاد در هم قشلاق. وقتی که ما قشلاق را کشتیم، اسکوستوی نکشتیم، زمین را کیم کیا خریدن و چراگاه بگیم که خوجگی دهقانی و چراگاه و غیره کارها کردن. یعنی ما توجه ندادیم برای او جای انسان ها باشه. قشلاق ها مردن، همه شهر آمدگی است. چیکار کنن در حالتی که مردم نداره شرایط؟ امکانیت زندگی در قشلاق در بگیم رایون ها موندگی نیست. امروز نیست. من میدونستگی خودم 3-4 قشلاق از بین رفتگی است. داش زیاد 3-4 تا نه 10 تا قشلاق را میدونم که کلا امروز آدما زندگی نمیکنن، پرتافتن رفتن. که در قشلاق آدما زندگی میکردن و اوجا فرما بود، چارواداری میکردن، مال میکردن، پشم میفروختن، پوست میگرفت دولت از اونو خریداری میکرد، او را هوسمند میکرد. گوشت، شیر، تخم، همه اون چیزا را قشلاقا بگیم که دولت از او خریداری میکرد. میفهمید؟ امروز نیست این چیز. کی برای در قشلاق زندگی کنه؟ چیکار میکنی در قشلاق رفته؟ در قشلاق هم پمیدور خریده خوردستی، در شهر هم میخری. در قشلاق هم کارتوشکا از پاکستان آمده ایستاده است، از افغانستان آمده ایستاده است. در شهر هم کارتوشکا از پاکستان و افغانستان است. وقتی انسان در قشلاق زندگی میکنه، او شرایطی بگیم کوریدن کارتوشکا پیاز نداره. او چیکار میکنه در اونجا زندگی کرده؟ در برای چیش زندگی کنه قشلاق؟ من 10 سال پیش گفته بودم ما فقط باید یک چند فرمای دیگه در داخل دوشنبه بسازیم و همون که ماندگی اتدتا گوسفندا را بیاریم در دوشنبه. همین خش ماندگی است. همون گوسفندا در که ها عذاب کشیده استند. ما باید شهر دا بیاریم او را. من ایرا 10 سال پیش گفته بودم. وقتی که ما مدنیت ساخته نتونستیم اینمی میشوه. ما امروز نداریم مدنیت شهرداری نداریم. واقعا بگیم امروزه ترتیب انتظام پایتخت ما از ترتیب انتظام دنغره یا از ترتیب انتظام بگیم خوالینگ یا بگیم واسه یا مسکوس که فرق یگان چی فرق نداره. یا اوش کو رایون است، رایون اسراو نوید نمیکنیم. خیلی همین امروزه ترتیب انتظامی که در پایتخت ما داریم، مدنیتی که در پایتخت ما داریم، دورترین قشلاق تاجیکستان هم خیلی مدنیت داره. یعنی ما فرق نمیکنیم مدنیت شهر از مدنیت قشلاق. امروز ما جدا کردن نمیتونیم، برای نداریم چیزی که ما مقایسه کنیم و جدا کنیم. ما فقط با علفای شهر روز میتونیم مقایسه کنیم با گلای یا 4 تا دام بلند تجه دوشنبه آباد است گفته این قدر بگیم. اما ما مدنیت نداریم در اونجا که جدا کنیم.
дуртарин қишлоқда бира ҳамин маданияти шаҳр қати зиндагӣ доранд. инами шаҳр аст, инами намудааст. ягон культура мондагӣ нест дар тоҷикистон. нест. мо наметавонем тоҷикистонро бигем ки чира душанберо бигем ки шаҳр аст. не, бале дом дора, аммо маданияти шаҳрнишинӣ надора уҷа. нест. мо наметавонем уҷаро шаҳр гуфта. мефаҳмед амир? барои чӣ мо дар аҳвол омадем задем? имрӯза пробкаҳам сабабаш ҳамин аст. ҳамаи чизо аст. бояд ира бомӯзем, бояд кор кунем болош, бояд тасмим бигирем, намедонам, бояд боша як чиз. мефаҳмед амира? бояд як чиз боша. аммо имрӯз нест ҳамо чиз. чӣ кор кардан дар кор? мо нақлиёти дуруст надорем. бигем ки во время соати минути секундаш қати раҳ бигарда. ҳадиақал ҳамо бигем мардуме ки бигем ҳамо атрофҳои душанбеда зиндагӣ мекардагӣ, бигем ҷойҳо боша, стоянкаҳо боша, ва мошиношона бимонанд, аз уҷа автобус ё намедонам я нақлиёт қати то корхонаша бия, бега аз уҷа бибироянд бираванд, ё худи ҳамо корхонаи ҳамоно машрутка ё намедонам як ташкил кунанд як нақлиёте ки имрӯз студента мегӯй ки чӣ мушкилӣ дорӣ? мега мушкили нақлиёт нам дарс рафтанда, мега бисёр пробка вазмин мешава, мо наметавонем, мега успед намекунем рафтанда. имрӯз мо надорем. дар 33 сол мо як нақлиёти солим ба роҳ монда натонистем. яъне натонистани ҳукуматдорои мо ки мардум аз ӯ баҳра бара, соат боша, минут боша, вақт боша. мо фақат парк сохтему, гул шинондем дар кӯчо. намебуд коре ки мо кардем дар тоҷикистон. барои муҳтарами моҳи раҳмон ва муҳтарам вазиро, воқеан бигем шумо кор карда натонистен. тоҷикистонро бигем ки ҷазир кардем. оддитарин чиз. ва дар охир як чизе ки ман барои шумо гуфтанӣ ҳастам, дӯстои азизам, ин музикальный бигем сувенир аст. кружка бар ин аст. кружка аст. хеле даҳанаки дора. бояд иро мекунам. бале, ина хеле даҳанаки дора. даҳанаш маҳкам мешава. ина мака да охир мегӯм ира. ин кружка 1764 сол ин чандум аср мешава? 1764 сол. ин ё музикальни андан бигем флейта, аккордеона бигем ам хеле аст. ина имрӯз барои ман тӯҳфа кардан. ровна 55 сол пеш, 55 сол пеш дар озмуни мусиқӣ дар ҳозир ма мегӯм ҳозирҷа номашам навиштагӣ аст. дар Германия. хулос мера бигем камтарак чӣ карда натонистам, нафаҳмидам. дар озмуни мусиқӣ бо ҳамун сертификаташ, дипломаш, як дӯсти бигем як одам аст, бигем калонсол аст, 55 сол пеш, 55 сол ин айнан ҳами аккордеон навохта ҷои якума гирифтагӣ аст, ҳамроҳи ҳамун сертификат, диплом ва анамин кружкачара ҳамин чира гирифтагӣ будааст.
имрӯз амира дама туфа кард, оварда. Гуфт ки ту беҳтарин инсоне ҳастӣ ки 5 сол аст ман тура мешиносам. барои ҳамо гуфт ман дар ту як туфа дорам. гуфт ира фақат сертификаташ дар хонам истодагӣ аст. гуфт не ки чиш аму мусиқира сертификаташ. аммо ҳамин чизе ки ман 55 сол пеш гуфт барои навохтани ҳамин аккордеон дар Германия рафта, поляк аст, рафта якум ҷора гирифтагиам. дипломшам ҳаст. гуфт аму сертификат ва айнан ҳамин кружкара гуфт барои ман ҳамуҷа ҳамин кружка барои ман дода шидагӣ аст. Не ҷамъаш навиштагӣ аст атрофаш хел бигем кругом. Короче и кружка ана 1764 сол кадом як мусиқии Германияда ҳамун соло бигем ё ҳамун соло пештар қафотар боша ягон соло, яъне ки ҳам хел чизо сохта барои мусиқӣ, озмунҳои мусиқӣ то ҳамун 55 сол пеша короче ира чӣ кардагидаст. яъне ин беҳтарин ҳамун туҳфае ки гуфт дар ҳаёти ман аст. аввалин туҳфаи дар аккордеон навозӣ гирифтагӣ ҳастам. инро ман мехоҳам дар ту туҳфа кунам. гуфт ин хеле қимат аст барои ман. як инсон 55 сол пеш дар озмуни аккордеон бридагӣ аст. представить мекунед. хеле даънакиам дорад. даънакиши ҷана метавай хеле блеск мета ялтас мекунад. хеле мепӯшониш места намеғалта даънакиш. инаи шиша аст ба фикрам. не ки хеле шиша аст намедонам. шиша аст. ҳамине яъне ки беҳтарин туҳфа ба ман дод имрӯз. озмун да бридагӣ туҳфаша. аввалин озмун да бридагӣ туҳфаш аст 55 сол пеш. имрӯз ира да ман додагӣ аст. ҳамиде яъне ки агар шумо инсонои беҳтарин бошен ва инсони дар ҳаёт бигем ки бад набошен, бахил набошен. як инсон қатитон дӯстӣ кард ҳама вақт аз шумо як баҳра бигира ва ӯ дӯсти шумо ку беҳтарин чизе ки дар хонааш дора барои худаш арзиш дора ва ӯро меёра дар ту туҳфа мекуна. мефаҳмед? як скрипкаи дига дорам. гуфт ман ҳамура туда доданиям. не ки гуфт фикр кардестам. як скрипка. ӯ скрипка яъне ки аз як инсони бигем ки замони худашда скрипаче ки гандам хел бигем популярни скрипач дар Аврупо будагӣ аст. скрипкаи ҳамо аст. дар дасти ман аст. гуфт ман ҳамура мехостам, ҳамура мехоҳам туда битанам. гуфт ман гуфтам майли охи ҳеҷ гап надорад. ин худаш ҳозир муаллими скрипка аст, мусиқӣ аст. гу ҳамун скрипкара ман мехоҳам туда битам беста. яъне ки ӯрам ӯ бо таърих дафтар дорад, документ дорад. документ ки аз кӣ буд, да кӣ буд, да кадом омад. гу ман гуфт ҳамура тура метавонад тура дальше сохранит. фаҳмиде? яъне дар ҳаёт беҳтарин бошен. ҳеҷ вақт ку ҳақ бошен. дурӯғгӯ набошен. мошенникӣ накунен. ҳақхӯрӣ накунен. ва як инсон дӯстӣ карден, содиқ бошен дар дӯститон ва ӯ дӯсти шумо беҳтарин чизе ки дар ҳаёташ аст ку хусусан мардуми аврупоӣ боз намехел бигем барои ту туҳфа мекунад. имрӯз як туҳфаи 55 сол пеш дар озмон бридагӣ туҳфара имрӯз дама туҳфа карда оварда. айнан дар аккордеон. ҳамиде агар ки Эмомалӣ Раҳмонам як инсони содиқ мебуд, як инсони мард мебуд, як инсони мужик мебуд, гирду атрофоша бигем ахмақира раҳ намедод, новобаста аз саводи худаш, грамотности худаш бояд ҷавонои содиқ, мардои содиқа меовард болои сари бигем нашиди ҳуй бихӯ, давай ту биё ҳал кун, ту биё чӣ кор кунем, ватана бояд бисозем. агар ин намуд мекард Эмомалӣ Раҳмонам яъне беҳтарин инсон буд. агар ки шахсан манам агар ягон чизеам хеле қиматбаҳо агар медоштам да Эмомалӣ Раҳмон бигем ки туҳфа мекардам. мегуфтам ки бародар набигӣ барои ту мужики ту арзандаӣ, на самозванец.
امروز امامعلی رحمان هر چیزی که داره سمزوانسی است. یعنی ما ارگینال شد دارم. ارگینال 55 سال پیش اینجا نوشتگیش هم صورت میگیرم و ماشا میمونم در کدام آزمون بودگی است، در چی بودگی است، کدام شهر در این ساخته شدگی است. بگیم که موسیقی فهمیدین؟ نه خلاص در زندگی صادق باشین. مهم همی است که مردک تولد شدین که خاراکترتون هم باید مردکی باشن، نه اینکه ژنسکوی خاراکتر، نه ای گفته نه او گفتی، نه میگه اونا او چی گفت تو گفتی، نه جت فلان جدا گفتی، تای ما گرفتی، تای ما تای این همی چیزو بگیم که مردکی نیست. و امامعلی رحمان برای خودت توصیه میتونم هم چه تاجیکستانی هم چه یک فرزند قلق که ما هم حق داری وطن داریم و این وطن ما هم است که توصیه میتونم همین خیلی احمقا را، همین خیلی بگیم وزیرا را، همین خیلی در سوالای نمی جوابا را میدودگی را عین حال جوش دست کار خارج که اگر که همون گپ درست باشه که کدر پرابلم نیست گفتگی گپ درست باشه، همون گپ درست باشه. من وعدت داده بودم همون وقت هم گفته بودم و حاضرم میگم 5 سال در لبای ولایت مهم نیست ما در تاجیکستان باشم، ما میتونیم که نرستایانی اپراولیت کنیم. 5 سال و تو آبادی را میبینی چی آبادی میشود و ترتیب انتظام رفتار را میبینی چی میشود در اونجا، یعنی چی خیل میشود. ما نرستایانی میتونم اپراولیت کنم. تو چقدر نشو جده 5 سال 4 سال اگر 4 سال ده همون منطقه همون ولایت از پایتخت اگر بالا نشوه ما خدمت دار میکشم. اگر از پایتخت در پیش نروه شرط شرایطش از پایتخت اگر پیش نروه لبای ولایت اختیار که فرق نداره، خواهی ختلون، خواهی نمیدونم بدخشان، خواهی سوخت، لبای ولایت 4 سال ای پایتخت پیش میروه سیستم ای داخل همون ولایت از پایتخت پیش میروه. ما را گارانتی میتونم. کار کردن در کار است، فقط فهمیدن در کار است، نه بالای سر مردم ظلم، بلکه مردم قطع کار کردن در کار است که تو که یعنی اوجا مردم زندگی میکنه، برای اون مردم باید که خواستی ترا و اجرا کنن و خواستی تو میخواهی شوه، باید او خواستی که تو میخواهی مردم هم او را بخواهند، همون شرایط مردم هم بخواهند و مردم باید سهمی خودش در نام خواسته بگذاره. امروز چرا در تاجیکستان پیشروی نیست؟ برای اینکه بودجه ولایت سوخت کجا میروه؟ دوشنبه. چرا بدخشان پیش رفته نمیتونه؟ کجا میروه بودجه؟ تمام پول و تیلا و کون همه چی دوشنبه. چرا ختلان پیش رفته نمیتونه یگان چی کده؟ کجا میروه؟ دوشنبه. امروز ولایت ها فقط با تامین کردن دوشنبه سر کار دارند. خودی دوشنبه هم در دوشنبه فقط رستم امامعلی میبره بودجه شهر از اون سال دیده این سال بگیم زیادی شد. ما باری هم ندیدیم در برای بودجه ولایت بگیم گپ زده باشن. چند قبض بودجه ولایت و کجا شد بودجه ولایت؟ کدوم ببره گپ زدن؟ چی با فقط رستم حق داره گپ زدن؟ میفهمید؟ بود پرابلمو در کجا است؟ برای اما توصیه ما در آخر چی است؟ مردم سوخت من برای شما یک توصیه زور میتونم. مردک باری شما هیچ وقت حق نتین که بالای سر شما در رهبر نچلنگ میلیسا دل دیگه جدا سود پراکرور دیگر انسان از دیگر ولایت اومده یا از دیگر منطقه اومده بالای سر شما در سود پراکرور رهبر شود. برای چی؟ برای اینکه او رحم نداره. او نه شما در رحم میکنه، نه اکونومیکای شما در رحم میکنه، نه دیگه چی ده. همه چی را میدزدن میفروشن و این چیز هم شید. اومدن کدوم یک کلوبی را در گورگاز موندن، تمام گورگاز فروختن، همه چیز شه بر اومد رفت، نه ماشینش موند نه دیگه چی. یکی دیگر چه در پژارنی موندن، پژارنی را همش فروخت رفت.
яке дигарша дар дигар ҷо монданд, якеша дар военни част монданд. Дар военни част ягон на оҳан монд, на алюмин монд, на дигар чи, ҳамаро задан савдода. Кам аз бридан бурдан задан савдода рафт. Яке дигаша бурдан дар железнодорожный раҳбар мондан, релесҳоро гирифтан кандан фурӯхтан, савдо задан рафт. яъне ки ин инсонҳое ки меоянд аз дигар вилоят дар шумо, ӯ раҳм надорад дар вилояти шумо. похр намара мекана мефурӯша. Ӯ медонад ки унам 1 сол 2 сол 3 сол раҳбар аст. Бароям максимал мефурӯша уҷара, мерава. ё дигар начальникову дигаро чикор мекунанд? Меянд фарзандои шуморо дигар инсонҳоро бор мебанданд, бигем давай налог мебанданд, мегиранд, пул ҷамъ мекунанд дар уҷа. Максимал биброем бунтават кунед. Бибро мода омадӣ, биё майли кор ки дигар. Не ки раҳбарият да раҳ натен ягон таша дар раҳбарият раҳ натен. Ҳамун коре ки мардуми бигем Бадахшон мекунад, айнан ҳамун кора кунед. Е бача суғдаку патрахан фурӯхтан, рафтан дар Душанбе барои худшон намедонам бентливу джентливу хонаву дигар қаср дачаву варзобу дигар чӣ сохтанд. ҳамашон омадан хуҷанда савдо да задан. намонд дар хуҷандиҷи бозорора кашидан гирифтанд, дигар намонд охи ягон чизе ки дар хуҷанд намедонем як хуҷанди худиш раҳбарш боша. барои мардуми хуҷанд тавсияи ман реали тавсия аст. максимал биброем бунтават кунед, намонен ягон раҳбара. ҳамун коре ки дар Уротепа кардан, дар Кукузов Тоир кардан, задан сирш кардан, ҳамун кора бояд шумо бикунед. намонен дар болои сартон раҳбар. е бачаҳо омадан ҳамаро фурӯхтанд, задан савдода рафтанд. вода похрина, кай дилиш месӯзад ки пага дар уҷа чӣ мешавад. худи военни частора, солдатора авқотошона мегиранд, кам аз такси бор мекунанд, ба отову чав амаву холаошона роҳӣ мекунанд. баъд якм чиз аст. дуюм чиз, набояд мардуми хуҷанд шумо бачаҳотонро роҳӣ кунед Душанбеву дигар Бадахшон да брава хизмат кунад. намонем бигем намеша хизмат мекунад. максимали бунтават кунед. максимали ва мардуми Бадахшонро хел бунтават кунед. намонем бачаҳотон брава да дигар ҷо хизмат мекунад. бугӯ бачаи ма дар намеҷа хизмат мекунад, дар ҳам вилояти худам хизмат мекунад. нӯи нахрин бигем сирш кунед. намонен максимально шумо кислород инора душит кунед аз вилоятҳо. бояд шумо ин кора кунед. ӯ як ҳандалака монда дар вилояти Суғ как раис, ӯ як ҳандалака ҳеҷ када дар кор нест. ӯ дар номуш наму раис аст. ӯ фақат унамун селфиро дӯст медорад. ранги Эмомалӣ бори бояд дар бари Рустам ҳам беста селфи кунад, дар бари Эмомалӣ ҳам боша селфи кунад, дар бари Озода ҳам селфи кунад. ӯ як селфи аст, селфи. ӯ барои селфи кор мекунад. тамом. ӯ на ақл дора, на маданият дора, на мафкура дора, ҳичи надора. унам хуҷанда бифурӯшам ку парво надора. ҳамун суғда агар полни бифурӯша парво надора. тамом инамун конои тиллои суғду, панҷакента, ангишти дигара ҳамара дар хитоиё дар задагиан савдода, и қошошай тари када бо тари када и фақат селфи мекунад. и парво надора. барои чӣ? барое ки начальникову амният дигар КГБву ҳамаи ҳамин точкае ки мардума бояд нахе кислород ша биҷиқанд, овардаги айданғара мондаги. мефаҳмед намера? проблема дар намиҷа аст. бихезен мардуми хуҷанд, бешӯхӣ бихезен бунтават кунед. намонен раҳбарият. тамом. раҳбарият иҷа намешавад. ҳамача хуҷанд мардак надора бихеза начальник шава. хуҷанд нар надора бихеза начальники отдел шава. хуҷанд нар надора бихеза дар ватани худаш командир шава. и чӣ гап асти? чӣ гап аст? ҳамаи гуфти ҳам гапо данғара бояд биёя болои сари шумо, як қишлоқ аз байни кӯҳ биёя, шаҳр да биёя. маданияти Суғ 2500 сол пеш, 2500, и шутка нест. 2500 сол пеш маданияти шаҳрдорӣ суғд буд. суғд. имрӯз аз як қишлоқ омадааст, шумо да начальникӣ карда истодааст. вот проблемаро медонед дар куҷо аст. имрӯз аз як қишлоқ омадааст, шуморо начальникӣ мекунад, шумо да шаҳрдорӣ мекунад болои сари шумо, раисӣ мекунад болои сари шумо.
2.5 هزار سال پیش مدنیت شهرداری سوخت. میفهم؟ سوختیان. این کاری میدان نیست برادر، این کاری میدان نیست. میفهمین؟ شمونی را باباش به دنیا نیامده بود. سوختی و مدنیت داشتن، شهرداری داشتن. امروز یک کلخاز اومده است، یک قشلاق اومده است، یک قشلاق قطعی خر یا جای کلان شدگی در بالای سر شما نچلنیک شده است. خاطری چی؟ خاطری که در امام علی نزدیکش خش امام علی است. میفهمین چی است سازی خودش؟ برای شما مدنیت یاد داده ایستاده است. برای هم بخیزین ماکسیمال نبخیزین مردمی سوخت. ریال نبخیزین نمونینش. برا بگو تمام، ما در کار نیست. ما خودمان رئیسامون انتخاب میکنیم، ما خودمان نچلنیکامون انتخاب میکنیم. ما دست شما در کار نیست. بگو بچه ما مردک نیستیم. تاریخ تو ببینین. این نامی تاجیک روزا پیدا شد. یعنی توزی گفتن، عربا را میگفتن، اینا از همون نام گرفتن توزی تاجیک کردن. واقعا از این نمو توزی ها هستن. نسم هم دلی نمیاد توزی ها هستن. نه که سوخت. برای شما باور کنین این چیز نمیزبیدگی چیز است. 2.5 هزار سال پیش مدنیت شهرداری ساخته بدین. امروز اومده است نو از دنغره بالای سر شما رهبر شده از نچلنیک شهرداری. شما را یاد میته چیکار کردن در کار است. باید مردم سوخت بخیزین. ماکسیمال ما شما را تکلیف میکنم بخیزین. بخیزین نمونین رهبر شوی. بجقین کسلارود شد. جنگ میشوه، جنگ فرق نداره. армия медроре, бидроре армияра. Чи гӯе мехӯра бихӯра. Ё мо местем дар состави Тоҷикистон нормал хидмона соҳибӣ карда, ё набоша ҷанг. Мерем гуфта полни рост бизанен биқапе нагирем. Мониш ё мо мебироем. Мерем наместем қати шумо. Максимали агар биқапем ва бигем ки шумо اوره بعد مجبورن که بگیرن برن و گوسفندای آوردگیشونه بگیرن برن که در ما کشر خودشونه. شما باید مدنیت شهرداریتون دوام بتین مردمی سوخت. این توصیه بگیم هم چه فرزند تاجیکستان است میگم. باقی سلامت باشه. 55 سال پیش بریدگی است این از آزمان. امروز دم است. خدایا رو مددگارتون. فکر نظرتون زیر کامنت بنویسین. این جنگ اندازی یگان چیز نیست. این حقیقت است، ریال است. یک انسانی که 2.5 هزار سال پیش مدنیت شهرداری داشت امروز اومده از دنغره برای او مدنیت یاد دادن. این مسخره بازی است. میفهمین؟ در بالای او نچلنیک شدن این مسخره بازی است. سلامت باش هموطن.